Yo, what's up guys? Skate Pinoy Dunk Close. Tingnan nyo guys, nakipag-collab sa akin ng Nike. Skate Pinoy Dunk Close. Buti nga pumayag ako eh. Ayoko talaga eh. No, kita nyo ba? Kita nyo ang mensahe. Skate Pinoy Dunk Close. Ayoko talagang pumayag guys kasi gusto ko Vans. Kaso sila yung naunang lumapit sa Skate Pinoy, so pinagbigyan na natin sila. Pinilit ako nung team manager nila na nagmamakaawa na collab daw Skate Pinoy sa Vans. So ayun, dito tayo sa warehouse guys. Yan, 'di ba? Nakakatuwa lang may nakipag-collab. Thankful na rin tayo. Pero yeah, syempre nakakatuwa. Tangina, Nike, Skate Pinoy. Yeah, kitang-kita nyo ba guys? Napakatindi. Kinang limited edition lang yan guys. Limited edition. 3 million pairs lang ang meron. Sobrang limited edition. Ito pangit to, Air Max. Walang kwenta to. Tatapong ko na to. Binili ko to para itapo. Ito pangit din to, Jordan. Ang maganda lang dito is Skate Pinoy Dunks na limited edition na 3 million pairs lang ang meron. So guys, salamat.